हाय हेलो नमस्ते केमिति अछन समस्ते जाओ समस्ते भले थे। तो आज बनाऊँगी ये सोना बनाऊँच आज वेज फ्राइड राइस। चलतु देखा से कौन बनाऊँ। हाय गुड मॉर्निंग। आज वेज फ्राइड राइस आज वेज फ्राइड राइस पनीर 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 फ्राइड राइस। चलतु आज पनीर फ्राइड राइस केमती बनाऊँगी देखिए। चलते स्टार्ट करिया। परिवा काटुछंती तेणु मो भितर कौन कौन नेबी ता भितर पनीरटा भाजी देबी। एक्चुअली आज मंडे तो आम ब्रेकफास्ट कर पनीर पराठा और लंच पाई फ्राइड राइस पनीर फ्राइड राइस। तो मुझे पनीरटा को भाजी ने मन से परिवा काटुछंती तो मत भितर पनीरटा को भाजी कड़े गरम कर नहीं तेल पकईदेवा। टिके हिट हो गला आम पनीर तेलटा गरम हो गला आम पनीरटा को पकईदेवा। फर्स्ट पनीरटा को फ्राए कर रखदे सुविधा हम अलग परिवाटा को फ्राए कर नापी। पनीरटा गोल्डन ब्राउन कलर हो गला तो ये आपको काढ़ी ना कड़ाईटा गरम हो गला। आम फ्राए सब भाजी ना परिवाटा सब आलू मु पकई नौ हल्का सा आम मतलब भाजवा कहीं बेसी भाजीदे फ्लेवरटा कमिज। मीडियम फ्लेम रे हमें भाजवा आम पकईदेवा गाजर। फर्स्ट आलू और गाजर एक ने कहीं टाण तो सहीटा ही टाइम लगे से फर्स्ट आलू और गाजर आम ने गाजर गुड़ा पकईदेवा। बट बीटा को तादे भाजबे कहीं कलर मतलब सब तो रेड रेड करदेव तो बीटा टी अलग भाजबे। अलरेडी मोर हो गला बोधे अलमोस्ट मोर हो कारण आउे सेपटे जो गार्निशिंग बेले टे भाप सहित स्टीम हम तो हो देखो से बढ़िया से भाजी कलरफुल होना ऑलरेडी रेडी। काढ़ी नवा काढ़ी की जो करवा से जगह बसई ना गरम हो गलानी आम तेल देदेवा। टिके अधिक तेल लगे कारण ये आम फ्राएटा को करवा। देखो तेलटा भल भाव में गरम हो स्टील बर्तन कला टिके केयरफुली करेंगे स्टीम देवी बोली ये कली टिके गरम हाँपी छाड़ी आसला तो आम टिके जीरा पकेवा गोलमरीच छोट खंडे दालचीनी गुजराती किसी गोलमरीच पकईदेली। बट जेहतु मुझे स्टीम देवी से भल भाव ऑयल ग्रेसिंग हवा निहाती दरकार तो मो चारिपटे अलरेडी ये टाइप ग्रेस कर नौ अदाटा आमर भल भाव में हो गला कंचा अंशटा कमिगला
क्रश हम ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ମୁଁ କିଛିଟା ଦେଇକି ତାପରେ କିଛିଟା ଛାଡ଼ିବି ଉପରେ ଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଘାଣ୍ଟିଲା ବେଳକୁ ହୁଏ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କାଳେ, ସେଥିପାଇଁ। ସବୁ ମିକ୍ସ କରିନେଉଛି, ମୁଁ କିଛିଟା କାଢ଼ିଦେବି ଉପରେ। देखो ये भल भाव मिसईदे पनीर गुड़ा भी टिके मिक्स करदे। देखो केते कलरफुल दिखी, देखो केते कलरफुल दिखी। बेसी समय भाजबेनी कारण मुझे ऑलरेडी भाजिकी रखी आपड़ देखिले। बस टिके खाली हल्का सा हो गला मिक्स अप हो गला हम टिके गरम मसला देदेव, बस चाउल पकेबा, देन गोलमरिच देके छाड़ बिरयानी। एबे मैं हल्का सा गरम मसला देदेवा, टिके अल्प ही देवे, हम टिके ना जस्ट भल भाव मिसाई देवा। मो लुणटा अल्प पकई जो गार्निशिंग करके स्टीम देवी और टिके लुण पकईदेवी। देखो एबे हमें राइस टी को देदेबा, देखी नि राइस टी दे सारा बड़ा हल्का सा नमक भी देदेवे, कहीं अलणा लगी पड़े। तापर आपको धीरे धीरे मिक्स भी करने ना तलटा लगिज आराम से गोलेबे ना भातटा भांगीज। देखते केते कलरफुल दिशुची। किसी समय स्टीम पे छाड़देवा, 5 मिनट पर खाली गोलमरिच क्रश करके पकेवा। देखा हाँ फ्राइड राइस ऑलमोस्ट देखो स्टीम हो गला। देखो मुझे घंटी की देखा केमी आप देखिपे बहुत सुंदर से मिक्स होम ये कि गोलमरिच देदेवा, हल्का लुण धनिया पत्ता देके काढ़ी नवा। गोलमरिच अल्प कि लुण लुण देती बट लास्ट फटे दे नी, तो ये हल्का कि लुण पत्ता देके बस डिश रेडी। हमें खाइला बेले काढ़ी सर्व करवा। थैंक यू। मोर फाइनल डिश रेडी हो गला, मुझे सर्व कर दी मन्ना मन्ना खाइबे आ गोटे मो टिफिन पैक करी। आपण मैंने एमती बनाते खाते एंजॉय करें। आम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।